दिन पर पुनरुत्थान करबाकू हेबो एही कथा से स्पष्ट रूपे कहिले सेथिरे पितर ताहाकू गोटे पाखु घेनी जाय अनुजोग करबाकू लागिले किंतु से भूली पड़ी आपण शिष्यमानकू देखि पितरकू अनुजोग करि कहिले मो आगरु दूर हुए शैतान कारण तुमे ईश्वर को विषय न भाबी मनुष्य विषय भाबुछ तत्परे यीशु आपण शिष्यमानक सहित लोकसमूहକୁ निकटକୁ डाकी କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ପୁଣି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବକ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଭକ୍ତାରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ରଖ ତୁମ ବିନା ଆମେ କିଛି ନ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବିଷୟ କର ମୋତେ ହଜାଅ ଏବଂ ବୁଝାଅ ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ହେଉଛି ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଏ ସଲ୍ ଏକ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମାନବ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ବା ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ଥିବା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିତ୍ତିକ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ଅଟେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ଚାଲୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲେୟାରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ପ୍ଲେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିତ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ବିଜୟ ମିଳିବ ତ ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସା ନା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଅକ୍ସନରେ ସେମାନେ ପଇସା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି कि मत काकु दरकार पैट कमिंग को दरकार मत काकु दरकार विराट कोहली की दरकार जो टीम जोड़ा चाहूँ आईपीएल आप समझे जानती जार मूल्य अधिक अच्छे जिते पैसा ले भी किणी दिखती तो खेलाड़ी मान भर क्रीड़ाविद मान भर क्रीड़ा जगत में गोटे नाम आप समस्ते जानते क्रिस्टियानो रोनाल्डो विषय जानते ना प्राय अधिक लोग जानते क्रिस्टियानो रोनाल्डो 263 मिलियन पाउंड किणा जाए आरोपिया गोटे फुटबॉल टीम गोटे क्लब किणी किसी नहीं से मासक बेसी गोटे 4-5 थर खेलिए आ वर्ष को बेसी 6-7 मास जाए खेलिए कि तार मूल्य एते तो आज संसार मूल्यवाद भित्तिक धातु बजार में आपण समस्ते जानते रूपार मूल्य ठारू सुनार मूल्य अधिक सुनार मूल्य ठारू अधिक कार मूल्य हीरार मूल्य अधिक आम समस्ते जानिछु फैशन जगत रे गोटे नामी दामी फैशन डिजाइन रो मूल्य गोटे साधारण फैशन डिजाइन रो अधिक आम समस्ते जानिथिबे मनीष मालहोत्रा आम बॉलीवुड कपड़ार मूल्य साधारण कपड़ा आम मन बाहर गोटे शर्ट किणी कि गोटे डिजाइन सार्ट हुए तो लक्ष्य उपरक भी जापे मूल्यवाद भित्तिक आज संसार कौन से पूरा निर्भर समस्त विषय संसार चली केवल मूल्यवान विषय कि जानती परमेश्वर कौटा कौ विषय को अधिक तत्पर पूरा अधिक से मूल्य रखते अधिक ध्यान दिखती पूरा गुरुत्व दिखती परमेश्वर मनुष्य आत्मा अधिक किसी मूल्य रखे नहीं
परमेश्वर एथिपाई आसीथिले से जानती कि मनुष्यर मूल्य जो मनुष्य को से निर्माण करथिले ता देहर जो प्राण अछि जो आत्मा अछि तार मूल्यवान अछि नहीं सेथिपाई पिता परमेश्वर अपना एकमात्र पुत्र को ई जगत को प्रेरणा करले जेपरी तांको द्वारा एक द्वार खोला जीव एवं तांकर संतान माने परमेश्वर जो स्थान मन करी मते प्रस्तुत करियछथि मानव जाति के निमंते जो स्थान प्रस्तुत करियछथि से स्थान रे से माने रही पारिबे जेतळ को ए मूल्यबोध विषय को अनुभव करूछि मु जानुछि सेतळ को कोन करबार अछि मुझे जेतळ पाउछि आ सेटा मु जो माने जानि ना से मूल्यवान विषय से परमेश्वर का विषय जानि ना विषय को जणाइबार आवश्यकता रही अछि परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण पृथ्वी पृष्ठ को आसबार गोटे कारण थिला कि आम समस्ते नरक दंड बंचु आम मान परमेश्वर से नरक दंड कष्ट पाउथबा विषय देखि पाते नहीं सेथिपाई कौन कले अपना एकमात्र पुत्र प्रभु श्री कृष्ण को ए जगत को पठेले जेपरि आम माने कोन पाओ अनंत जीवन पाओ से नरक दंड आम मुक्ति पाओ समग्र विश्व अधिक मूल्य विषय कौन अटे ताहा माने देखिया बुझिबा आपण माने कोन भाबंती ए पृथ्वी रे सबुडा मूल्यवान विषय कौन अटे आपण को चिंताधारा कोन आपण माने कोन भाबंती को विषय ए पृथ्वी रे सबुडा मूल्यवान विषय अनेक विषय अछि अनेक मूल्यवान विषय अछि सबुडा छोट विषय गोटे देखिए छोट विषय मान भर सब मूल्यवान धातु विषय कौन अटे मैंने जानती हीरा हीरा गोटे एमती विषय पर ग्राम तार करोड़ रुपया था सेटा अनेक कोटी टंका बिका जाए अनेक मूल्यवान विषय मान अच्छी बड़ बड़ बंगला अच्छी जहाज अच्छी बहुत मूल्यवान विषय अच्छी किंतु समग्र विश्व अपेक्षा अधिक मूल्यवान विषय कौन अटे ए संसार पाई समस्त विषय हीरा मोती माणिक जहाज बांगला टंका समस्त विषय ए मनुष्य आज जगत पाई अधिक मूल्यवान अटे किंतु वाक्य मन को कौन कहे जतल को हमर भाई हम पढ़े की सुनाउथिले सेतल हम देखिबा को पाउछु मार्क तार 8:31 ठारू 33 पर्यंत गोटे विषय देखा जाउछि जेतो जीशु ख्रीष्ट मृत्यु वरण करबा को जाउछन्ति आ निजर मृत्यु विषय से आपन मानक शिष्य मानक सम्मुख उपस्थापन करूछन्ति आ सेमानक भीतर गोटे शिष्य थिले जहांक नाम अछि पिता आ से समस्त विषय सब बेले से जीशु ख्रीष्ट जहाँ किछि कहंती सब बेले आग्रहित आ से सब बेले आगपर हुअंती किछि विषय रिएक्शन करिबारे किछि विषय स्टेप पदक्षेप नेबारे भीतर बहुत आगपर थांती आ जिते जीशु निज मृत्यु विषय कहउछन्ति भीतर बहुत आग्रहित होइछन्ति आ आगको बढ़ी कहउछन्ति आम देखी पाइलु जे 32 रे लिखा अछि चित्रे जीशु को गोटे कड़ पितर नेउछन्ति आ कहउछन्ति जे मु तुमको मरिबा को देबी नहीं तुमे परा मोर गुरु तुम बिना मु कोन करबी तमे जदि मरि जीवो हम कुआडे जीवी पितर कोन कहउछन्ति जीशु ख्रीष्ट को गोटे कोन को नेकी ताको अनुजोग करूछन्ति जे मु तुमको मरिबा को देबी 33 पदर गोटे कहउछन्ति जीशु ख्रीष्ट कहउछन्ति लिखा जाउछि किंतु से बुझे पड़ी अपना शिष्य मान को देखी पितर को अनुजोग करी कहले मो आगु दूर हो शैतान कारण तुम ईश्वर का विषय न भावी मनुष्य विषय भावुछ पितर सांसारिक विषय दृष्टिपात करुथिले जीशु ख्रीष्ट जो विषय कहबा को चाहछंती जे विषय आउ जे उद्देश्य ने से कहउछंती ताकर मृत्यु विषय से सूचना करूछंती जे मत अवश्य मरिबा को पड़िबो किंतु पितर से बुझी पारु तेणु से अनुजोग करुछन्ति पितर को जीशु ख्रीष्ट कहीं शैतान कहते दूर हो शैतान कहीं जो प्राणर मूल्य पितर बुझी नथिले तेणु से कौन कर जीशु को अनुजोग करुछन्ति कि आपको मरिबा को ना तेणु जीशु ख्रीष्ट कहते दूर हो शैतान जीशु ख्रीष्ट एक प्राणर मूल्य को बुझी
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ଶୈତାନ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:7 ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଜଳସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ତାହାର ରଖବାଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନେଇଲେ। ଜାଣନ୍ତି 5ଟି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ନିଜର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣର ହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ କୋଉଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଧୂଳି। ଆଉ ସେ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆଦମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ କି ତାହାର ନାସିକାରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ କଣ କଲେ? ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ନାକରେ ସେ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ପାଇ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ କଲା? ତାକୁ ଜୀବିତ କରାଇଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ନଥିଲା, ଆଦମ ଜୀବିତ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ଶରୀର, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ସେ କେବେ ମରିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ କେବଳ ଖାଲି ଶରୀରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15:44 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଅଛି ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଉପଦେଶକ 12:7 ଆମେ ପଢିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଯାହାକି କହିବାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଖାଲି ଶରୀରର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଖାଲି ଗୋଟେ ଶରୀର ରୂପକ। ଏ ଶରୀର, ଏ ବଡି ଖାଲି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି। ସେ ଶରୀର ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶରୀର। ଯେତେବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଜୀବିତ କରାଇଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଉପଦେଶ 12:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଲାଇଫ ଅରିଜିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ କଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାସିକା ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେକ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମାନଙ୍କରେ, ପଶୁ ହଉ, ବୃକ୍ଷଲତା ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ କଣ ହଉଛି? ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଏ ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ତାର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 104:30 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ପଢିକିନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 104:30। ଆପଣ ଆତ୍ମା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଭୂମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁଥାଅ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର
ଆଉ ଆତ୍ମା ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣିକି କହିବାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳକୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି, ଜୀବନ ପଠାନ୍ତି, ଜଣେ ଜୀବିତ ହୁଏ। ଜଣେ କେବେ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୋବଟ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଜୀବିତ କରାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଉତ୍ସ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସମୟରେ 2:6 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବନ ନେବାର ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 31:5 ଦାଉଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଦାଉଦ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ, ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ କେହି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ 31:5 ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଅଛି, ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 7:59 ଯେତେବେଳକୁ ସ୍ତିଫାନକୁ ନିଆଯାଉଛି, ବିଚାର ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ପିତାର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦାନ୍ତ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଥର ପଡେ ଯାଉଛି, ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:9 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀ ତଳେ କିଛି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କାହାଠାରେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଯୁବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବାମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାଗଳାମି, ଯଦି ତୁ ମତେ ନ ମିଳିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଖୁଦକୁଶ କରିଲୁଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ହାୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଯୁବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଉଛି। କିଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ। ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଖେଳ ନିମନ୍ତେ। କିଛି ଲୋକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ, କିଛି ଲୋକମାନେ କେବଳ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଠିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି କି? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯେ ଆମେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ,
ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱଭାବ ବାସ କରେ। ଗୋଟେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:6 ଏବଂ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ ଏହା ଜାଣୁ। यानी आमे संसार बसवास करूछु, जदि आमे परित्राण पाइछु, आम जो पापर स्वभाव रही आम मैंने कौन करुछु प्रभु दूर रोच। आम पापर स्वभाव जो पापरे बंचुछु, आम पापर जीवन काटुछु, आम भी परमेश्वर संतोष भाजन गान हो पार नहीं। आम परमेश्वर दूर रोचु जो आम परमेश्वर जदि सत्य आम परमेश्वर विश्वास करुछु, परित्राण पाइछु, वाक्य कहूँ जे आम मैंने दृष्टि न चलिक आम विश्वास चलवा उचित। 7 पदर लिखा आम फेवरेट वर्स, आम फेवरेट वर्स वर्क बाय साइट नॉट बाय फेथ। मैंने विश्वास चलुचु ना कि आम दृष्टिपात चलुचु। संसार दृष्टिपात चलुची, संसार केवल देखुची जो से देखा जाऊँगी से मैंने बेसी आशा करती से विषय ही से चलती। तो वाक्य मन को कहे जे आम मैंने यही जगत में बंचु 2 करन्थी 5:1 सुंदर भाव लिखा जाऊँगी, जदि कई पाई पढ़ू आम मैंने कौथि बंचवा उचित। 2 करन्थी 5:1 पद, कारण जदि आंभମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି एठार आम देखा पाँच 2 करन्थी मंडल निकट को लिखुं, जदि आम पार्थिव रूप यही शरीर गृह जदि भांगी जाऊँगी तेरे आम चिंता करवा ना, कहीं परमेश्वर आम मान एक अहस्तकृत निर्मित अनंत काल गोटे बासगृह देते से सजग रहू। से पाउल प्रथम थेसलोनिक 5:23 गोटे सुंदर विषय कहते जे आम मानकर पार्थिव शरीर निमंते आम अधिक चिंता न करी आम माने आम परमेश्वर जो आत्मा देते किपरि सजग रखा केमिति तार जत्न नेबा से विषय निमंते पाउल थेसलोनिक मंडल निकट गोटे पत्र लिखुं, गोटे प्रार्थना करमिति तुम निमंते केमिति चिंता कर। प्रथम थेसलोनिक 5:23 लिखा जाउछि, सत्यदाता ईश्वर स्वयं तुम मान संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु, तुमको संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु। कहीं पुणी आम मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट का आगमन निमंते तुम आत्मा प्राण और शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रखी था। कहीं परमेश्वर जो मैंने आगमन को प्रिय मनुष्य से आसुँच, जो आगमन को प्रिय मनु ना, जो परमेश्वर को भय करूना से आसुना, मात्र जो मैंने भय सहकार आगमन को प्रिय मणिकी विश्वास जीवन काटुं से तेणु पाउल लिखुं तुम्हें मैंने कौन कर निज संपूर्ण कौन कहते शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम संपूर्ण पवित्र रूपे रक्षित करंतु, तुम पवित्र करंतु। इस संसार में अनेक लोक मैंने ख्रीस्टान भाई भाई मैंने सीधा जो मैंने अविश्वासी से कथा कहना, जो मैंने विश्वास ख्रीस्टान भाई भाई मैंने आज पवित्रता को अनेक लोग ध्यान देना निम्ते पवित्रता गोटे विषय खामखाली विषय ही पड़ी। किंतु देखु पाउल निवेदन करुछंती जे तुम मान निमित्त प्रार्थना करुछंती जे परमेश्वर तुम मान शरीर को केमती रखंतु, अभी संपूर्ण रूपे पवित्र करके रखंतु। तुम प्राण और शरीर जपरी परमेश्वर का आगमन दिन में कौन हम सुरक्षित हो, उद्धार पाओ। कहीं मैंने एवं प्रश्न उठू कहीं मोर शरीर को पवित्र रखी, मोर आइडेंटिटी कौन, मु कहीं मोर शरीर को सार्टिफाई करी, कहीं पवित्रकृत करी, कहीं पवित्र करी। जदि आप तार आइडेंटिटी जानवा चाहते तेरे हिब्रू 12:22 सुंदर भाव लिखा जाऊँगी, जब आम मैंने कौन उठू हिब्रू 12:22
22-23 पद। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସିୟୋନ ପର୍ବତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଗଣ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ 4ଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ତାର ପରିଚୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ, ମୁଁ କିଏ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ତୁମେମାନେ ସିୟୋନ ପର୍ବତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ, ତୁମ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ। ୟାନି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିତାଣ ପାଉଛି ସେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର, ୟାନି କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତାଣର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ୟାନି ପ୍ରଥମ ଜାତ ମଣ୍ଡଳୀ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତି, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାତି ସେତେବେଳକୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର ବଳିଦାନ କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ଗଣିତ ହୁଏ, ସେ ହଉଛି ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବଂଶରେ ସେ ଗଣିତ ହୁଏ, ପବିତ୍ର ଜାତିରେ ଗଣିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତକର ମଣ୍ଡଳୀ, କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହୋଇଅଛୁ। ଏବଂ ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଗଣ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, କାହିଁକି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 6:20 ଲେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜାଣିପାରିବି, ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ କିଏ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଶରୀର କଣ ଅଟେ, ମୋର ଆତ୍ମା କିଏ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯାକୁବ ତାର 2:26 କଂସରେ ଲେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ। ଏ ଆତ୍ମା ଖାଲି ଖୋପଡ଼ା ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମଙ୍କ ଶରୀର ଲଜ୍ଜା ଢାଙ୍କିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରାଯାଉଛି, ଠିକ ତଦ୍ରୂପେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ବା ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମଙ୍କର ମାଂସମୟ ଶରୀର। ଏ ଆତ୍ମା ଯେବେ ଚାଲିଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ଖୋକଲା ଶରୀର ଗୋଟେ ମଢ ଭଳି ଗଣାଯିବ, ତାକୁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନାମରେ ଗଣିତ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ନାମ ଧରି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଡେଡ୍ ବଡି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ ମଢ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଖୋକଲା ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଖଳ ଗୋଟେ ଶରୀର ପଡି ରହିଯାଉଛି। ଏ ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆପଣମାନେ କିଏ, ତେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନିତ କରିପାରିବେ। ମାର୍କ 8:37 ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେଇପାରେ? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସୋଲ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଂଲିଶରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କି? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? ତାର ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେବ? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାର ସୋଲ୍, यानी କି ପ୍ରାଣ, ତା ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ କଣ ଦେବ? ମୁଁ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
गोटे व्यक्ति आर गोटे देखिए ये व्यक्ति को समस्ते जानते कि आप किए क्या समस्ते जानते माइकल जैक्सन का विषय आप जानते पॉप दुनिया सबुठ किंग पॉप किंग जना जाए माइकल जैक्सन का विषय आर इतिहास कहे जैसे बेसी वर्ष बंची रही केते वर्ष बंची 53 वर्ष केते वर्ष बेसी 53 वर्ष अब कहा जे वर्ल्ड बैंक जे प्रत्येक देश को जे ऋण दिए से वर्ल्ड बैंक में पूरी व्यक्ति ऋण अच्छी आपको एपर्यंत पैसा दे ना समस्त जगत लाभ कर माइकल जैक्सन समस्त लोक जानी किंतु आर प्राणर मूल्य किसी ना परमेश्वर के समुद्र कहीं से जगत पाई कई आप व्यक्ति को नाम जानते ये व्यक्ति को जानते कि जानते नाम हूँ जॉन आलेन चू कौन जॉन आलेन चू ये व्यक्ति जनक अमेरिकार जड़े मिशनरी से भारत अंडमान निकोबर द्वीप ये जो देखुं साइड जो पिक्चर अच्छी से अंडमान निकोबर को आसी कौन देखा कि से लोक मैंने केमी अच्छा देखा आसते कि मनोरंजन आसते कि नुहे से प्रभु जीशु सुसमाचार नहीं आसी अंडमान निकोबर को आसी जानती से सुसमाचार निमंते निजर प्राण हरइले 2018 से प्राण हरइछंती माइकल जैक्सन के जीवन हरइछंती 2009 बयस बेसी 28 वर्ष से 53 वर्ष निज जीवन हरइले किए माइकल जैक्सन ये परमेश्वर का निमंते जॉन आलेन चू से निजर जीवन परमेश्वर का निमंते हरइछंती किंतु माइकल जैक्सन निजर जीवन शैतान निमंते हरइछंती समस्त जगत माइकल जैक्सन को जानी किंतु जॉन आलेन के जानी लोक ख्रीस्टान जगत भी कम लोक जानी तो मोर कहिबार तो आम पढ़ी देखा पाइलु जे जो गोटे जदि मनुष्य समस्त जगत लाभ करी अपना प्राण हराए तबे तार मूल्य प्राण की लाभ अपना जीवन बदल से कौन देव प्राण बदल कौन देव निजर प्राण पाई माइकल जैक्सन समस्त किसी पैसा पाई निजर प्राण हरैला जानती माइकल जैक्सन विषय गोटे मध्य अच्छी जिते 53 जन डॉक्टर तार खाइबार तार जतन नेउथिले 53 जन डॉक्टर तार खाइबारे तार समस्त मेडिसिन रे समस्त विषय तार फिटनेस रे समस्त विषय को रखवाला करे पे देखा चाह करे पे 53 जन डॉक्टर आपण मन के केते जन केही ना हम के पछारे ए जॉन आलेन को केते जन ए डॉक्टर थे कि ताके देखा चाह करे पे केही ना 53 जन डॉक्टर थाई कि 53 वर्ष तक पहुंची पारे ना से निजर जीवन हरैला जगत को लाभ करने निजर जीवन हरैला ये माइकल जैक्सन तेणु गोटे विषय कहवाक चाहे जे आपण मैंने कहा निमंते आप प्रस्तुत क्यों विषय निमंते संसार में जगत लाभ करने निमंते ना आत्मा जीतवा निमंते मु कहीं आत्मा एते मूल्यवान कहीं से विषय में 4-5टा विषय में समाप्त करने चाहे why soul is valuable 5टी विषय में कहवाक चाहे प्राण कहीं अधिक मूल्यवान प्रथम विषय बिकॉज इट इज इटर्नल कहीं अनंत काल अटे अनंत जीवन अटे सॉरी अनंतता अटे बिकॉज इट इज इटर्नल अनंतता अटे यार के मरण नहीं आम समस्त जानी शरीर मरण अच्छे शरीर दिने माटी मिश्रित किंतु आत्मार के मरण नहीं आम शरीर अति सुंदर अटे अनेक युवा मैंने अच्छा अनेक युवती मैंने अच्छा निज शरीर को अति सुंदर मजबूत बनवाई सुंदर देखा निमंते से जिम जाती फिजिकल फिटनेस बनाती अन्य को अट्राक्टिव देखा निजर फिजिकल मेंटेनेंस करने जिम जाती अनेक लोक मैंने अच्छा
पुरुष माने अधिक माँ माने अटते युवती माने मेकअप करिवारे बहुत व्यस्त होता अनेक लोक माने अनेक पोशाक माध्यम अट्राक्टिव देखा चेष्टा करती समस्त विषय क्षण पड़ाए मोर प्रिय भाई भाई मैंने आम जानवा उचित जे आम माटीर शरीर दिने माटी मिसिब तेज कहीं विषय को आम ध्यान दे ठीक अच्छे व्यायाम करवा आम मनकर मेकअप करवा मैंने ड्रेस पिंधा किसी मन बड़ विषय ना कि वाक्य कहूँ आपण मैंने क्यों विषय पर ध्यान दौरान एवरी तार 9:27 लिखा जाऊँगी मनुष्य निमंते जपरी थरे जन्म से प्रकार मृत्यु मध्य थरे मृत्यु अच्छी मनुष्य निमंते जपरी थरे मात्र मृत्यु विचार निरूपित अच्छी आपण मैंने क्यों विषय पर अधिक यत्नवान होती आपण शरीर निमंते ना आपण प्राण निमंते आपण समस्त मानव जदि जानी मृत्यु अच्छी किंतु केतक लोक विश्वास करती सात जन्म अच्छी किए तो विश्वास करती आते थर जन्म ने भी पुनर्जन्म ने भी से आत्मा को शांति मिल अनेक प्रकार विश्वास करती वाक्य सत्य प्रमाण दिए जो मनुष्य निमंते थरे जन्म और थरे मृत्यु अच्छी विचार निरूपित निमंते अच्छी यदि आपने जीशुख्रीष्ट को विश्वास कर स्वर्ग राज्य अच्छी जदि जीशुख्रीष्ट को विश्वास करना निमंते निया जगी अनंत नरक जो जंत्रमय स्थान आपण निमंते प्रस्तुत अच्छी आपण मैंने क्यों विषय निमंते आत्मा चिंतित तेरे प्रश्न उठे गोटे मनुष्य मरला पर कौन हुए वाक्य लिखा जाऊँगी माथ्यू 7:13-14 दुईटी पथ विषय लिखा जाइए गोटे हूँ संकीर्ण द्वार संकीर्ण पथ एवं गोटे हूँ जगत जो प्रशस्त पथरे जो मैंने जावाक चाहते एमानक शरीर संसार सबकि सुख अच्छी आपण निमंते टंका अच्छी आप समस्त सुख विलास अच्छी आपण निमंते जस मान सम्मान सबकि अच्छी प्रशस्त पथरे किंतु आहार शेष परिणाम कौन अटे जानते मृत्यु अनंत मृत्यु अटे आपण निमंते जंत्रणा अच्छी जो मैंने प्रशस्त पथरे जावाक चाहते कि जो मैंने संकीर्ण पथ यानी कि स्वर्गर पथ जावाक चाहते जो मैंने संकीर्ण पथ को आपणाई निमंते क्लेश अच्छी ताड़न अच्छी दुख अच्छी कष्ट अच्छी किंतु प्रभु यीशु कहते भय कर नहीं कारण जगत को जय कर तेणु मोर प्रिय भाई भाई मैंने आपण मैंने जानी रखु मोर मंडली आपण मैंने जानी रखु मनुष्य मृत्यु पर या तो स्वर्ग अच्छी या तो नरक अच्छी यानी कि पाताल आपण निमंते अच्छी कारण मृत्यु पर आपण मानक जेकोसी गोटे स्थान को जावाक पड़ो तेणु आपणकर प्राणर आपणकर आत्मार मृत्यु नहीं यह अनंत जीवी अटे तेणु आपण मैंने आपण प्राण को चिंतित आपण प्राणर गुरुत्व निमित्त ध्यान दिखाते किपर सजाग कहीं अति गुरुत्वपूर्ण कहीं अति मूल्यवान अच्छी द्वितीय कारण अच्छी बिकॉज ऑफ सैतान इंटरेस्ट कहीं कहले शैतान प्रति लालायित अटे जदि आपण मैंने देखिले मार्क तार 13 अध्याय गोटे सुंदर उदाहरण दि जाइए गोटे दृष्टांत दि जाइए बीज बुण दृष्टांत दि जाइए जो गोटे बुणाड़ी बुणु बुणु आ बीज बुणु बुणु गोटे देखा जाऊँगी से विहन केतक बाट पाखे पड़ा केतक पथर उपर पड़ा केतक कंठभूमि भितर पड़ा आ केतक देखा जाऊँगी तुम भूमि पड़ा यानी कि आम समस्त जानूँ ये बीज कौन अटे भूमि कौन अटे आम मैंने जानिछु ये जो बीज सदाप्रभुर भाग्य अटे आई जो स्थान बा जो भूमि ये समस्त भूमि मनुष्य मानक हृदय को सूचित करे परमेश्वर वाक्य बुणा जाऊँगी आज सड़क मान बुणा जाऊँगी आज चर्च मध्य बुणा जाऊँगी आज सोशल मीडिया मध्य परमेश्वर वाक्य दि जाऊँगी प्रभु यीशु चाहते राज्य विस्तारित हो कि शैतान चाहूँ कौन इस संसार में तार आधिपत्य तार राज्य विस्तारित हो कहीं शैतान हूँ जगतर अधिपति अटे से केवे चाहे
ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କେତେବେଳକୁ ନାଶିବ, କେମିତି ଗ୍ରାସ କରିବ ତାହା ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ରାଜଦୂତ ପରି ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୂତ ପରି, ଗୋଟେ ମେସେଞ୍ଜର ପରି ଆମକୁ ଏ ଜଗତରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଜୟ ଭାବରେ ବୁଣୁ। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜହନ 10:10 ଲେଖା ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ବଧ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ପିତାର 5:8 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଶୈତାନ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ? ବିକଜ ଅଫ ଗଡ୍ସ କନସର୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେମିତି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ପଜ ଅଛି। ଦ ହୋଲ ବାଇବଲ has a one purpose. पूरा बाइबल रे गोटे उद्देश्य अछि, गोटे योजना अछि। कौन से योजना अटे? परित्राणर योजना अटे। यदि आपण माने आदि पुस्तक आरंभ प्रकाश शेष पर्यंत देखिबे, मनुष्य उद्धार निमंते गोटे योजना विषय देख। से प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज 2000 वर्ष तले धरा पुस्तक अछि। तेणु जन 3:16 देखा अछि, कारण से जगत के एडे प्रेम कले जिससे अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे कि तांकर विश्वास करे से नष्ट नहीं होते जीवन प्राप्त हुए। तेणु आपण मैंने चाहिए उचित आपंकर प्राणर मूल्य को परमेश्वर अति गुरुत्व दियंती, आप ध्यान दियंती केमिति एक व्यक्तिर आत्मा एक प्राण को किपरि बंचा जाई पारे, केमिति यह उद्धार करा जाई पारे। चतुर्थ विषय, काहेकि आपनकर स्वभाव, बिकॉज ऑफ द नेचर, आपनकर स्वभाव सकाशे आपनकर प्राण बंची पारे केवल आपनकर प्राण नाश हो पारे। तेणु परमेश्वर आपनकर प्राण को इतिपाई ध्यान दियंती कि आपनकर प्राण बंची जाऊ, आपनकर स्वभाव परमेश्वर करी हो। सेतिपाई परमेश्वर आपनकर ठारू आपनकर पाप दूर करिया पई आपनकर आपनर एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत को पठेले। आपण माने समस्त जानते गोटे व्यक्ति जब मरी जाए प्रभु यीशु का बिना तानि मते गोटे स्थान अछि, ता होछि नरक। नरक एक साधारण विषय भावन्तु नै। जदि आपण माने पढिबे माथ्यू 25:30, मार्क 9:48 एवं लूकर 6, এই সমস্ত পদ যদি আপনারা দেখিবে সেটি লেখা যাচ্ছে নরক গোটে ভয়ানক বিষয়। সেটি আপনার তবে পানি মিলব না, সেটি কষ্ট হি কষ্ট। সেটি লোক মানে দাঁত কামড়ি কামড়ি জিউথিবে। সেটি এতে কষ্ট যে আপনার সেটি শান্তি নাই, ক্ষণক মধ্যে আপনার শান্তি নাই। অতি লোক মানে বিকল চিৎকার করতে সে জায়গায়। সেখানে লেখা যাচ্ছে যে সেটারে যে কিড়া মানে অଛନ୍ତି, যে কুর্মীর স্থଳ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆରାମଦାୟକ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ହିଁ ନରକ, ଏଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନରକ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ତାର ସ୍ଥାନ ବାଛୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ या तो नरक अटे। स्वर्ग गोटे सुखमय स्थान। तेणु परमेश्वर चाहती जे परमेश्वर जो स्थान रोचती, जो प्राण मनुष्य मध्य दि जाइए, से प्राण सहित से आत्मा सहित कौन करू बास करू। तेणु परमेश्वर आपणकर स्वभाव विषय अति चिंतित अटंती, आपण प्राण विषय अधिक चिंता अटंती कि प्रकार मनुष्य बंचा जाए। पंचम नंबर विषय, कहीं आपन प्राण अति भैल्युएबल अटे, मूल्यवान अटे। बिकॉज ऑफ द प्राइस पेड फॉर द रिडेम्पशन, मूल्य निमंते मुक्ति निमंते मूल्यर कारण, जो कारण होची प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। आपनकर मुक्तिर मूल्य निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो दान देइछंती, जो मूल्य देइछंती, आपन
मुक्ति निमंते से प्रभु यीशु कृष्ण रक्त मूल्यवान रक्त आपण निमंते मो निमंते समग्र मानव जाति निमंते प्रभु यीशु कृष्ण दे अछंती तेणु परमेश्वर आमंकर प्राण निमंते आपण आमंक प्राण निमंते चिंतित रहते आमंक प्राण अति मूल्यवान अटे ये पांचटा विषय आम जान तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज 2000 वर्ष तले आसी से समग्र मानव जाति जपरी द्वारा उद्धार पाती कारण आम मैंने प्रथम तार 1:18-19 लिखा जाए आम मैंने कौन क्षण वस्तु द्वारा किणा जाए किंतु कौन लिखा जाए ख्रीष्ट बहुमूल्य रक्त किणा जाए तेणु परमेश्वर मन कर अधिक चिंता करती तेणु परमेश्वर आदि 3:15 प्रथम गोटे लिखा जाए प्रथम गोटे सुसमाचार समग्र जगत निमंते प्रथम सुसमाचार आम निमंते देले उद्धार सुसमाचार आम निमंते देले सेटा लिखा जाए आम्भे तुम्बर नारीर मध्य पुणी तुम्ब वंश तांक वंश मध्य वैरभाव जन्म से तुम मस्तक को आघात कर तुम्हें बैठी की आघात कर देखा पाच एटा लिखा जाए वंश लिखा जाए कि इंग्लीश सीड कह लिखा जाए बीज नारीर बीज कह लिखा जाए नारीर बीज जन उत्पन्न हे जे कौन करेंगे मस्तक शैतान सर्पर मस्तक को कौन करेंगे आघात करेंगे ये नारीर बीज कहीं नुहति से प्रभु यीशु ख्रीष्ट से नारीर बीज आसिले और से कौन कले से कालवरी क्रूस उपरे से शैतान मस्तक को छिन्न करले आपण तार उदाहरण देखिपारे प्रकाशित 13 अध्याय लिखा जाए गोटे सर्पर मस्तक चूर्ण करा गोटे क्षत विक्षत होता गोटे पशुर मस्तक विषय वर्णना कर शैतान कौन कर कालवरी क्रूस चट मारे परमेश्वर से देखा जाए दी हाथ एवं चरण दरिकार कौन कर कंटा विध करा तो परमेश्वर से मूल्य देकर कौन कले किणिले परमेश्वर पापी मानक मध्य साक्षात करुले आपण मैंने जानते जो लोक मान प्रेम करुनथिले जन 4 अध्याय जदि आपण मैंने गोटे सम्राणी स्त्री उदाहरण दिया जाउछि जदि आपण मैंने देखिबे लुक 19 विषय देखा जाए जक्षक विषय देखा जाउछि जो लोक मानक कि प्रेम करुनथिले से साक्षात करने परमेश्वर जाऊले आ कौन करते परमेश्वर से साक्षात करते आत्मा उद्धार प्राप्त हो से प्राण बंची जाओ लोक मैंने घृणा करते किंतु परमेश्वर से उद्धार करने गोटे स्त्री लोक गोटे व्यभिचार धृता गोटे स्त्री लोक को धरा जाऊँगी आ लोक मैंने कौन करते पत्थर फोपाड़ा जो जाऊे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आणिकिना कहते मशा मान जदि किए व्यभिचार करुँच पत्थर फोपाड़ा आप कौन कहते प्रभु यीशु विषय कहते जदि कि तुम मध्य निष्पाप से प्रथम कौन करूँ पत्थर फोपाड़ू आम देखिपुचे गोटे भी लोक पत्थर फोपाड़ा साहस करूना गोटे पर गोटे समस्ते पलाउं प्रभु यीशु देखुं गोटे स्त्री लोक ही जड़े अच्छा प्रभु यीशु कहते कौन तुमको कहीं दोषी ठहरेले ना कहीं तुमको दोषी बोली गणिले ना कि से कहते कहीं ना प्रभु यीशु कहते मुझे तुमको कौन करूना दोषी गणना करूना तो प्रभु यीशु यही समस्त विषय माध्यम देखु जब प्रभु यीशु प्राणनाश करने को नुहे वरन प्राण बंचेगा आसुले गोटे व्यक्ति अटंती जहाँ नाम हूँ निकोदेमस और जहन 3 अध्याय देखा पास यीशु कृष्ण पाखक आसुच्च हे सद्गुरु अनंत जीवन अधिकारी निम्ते कौन करने प्रभु यीशु कहते तमें गुरु ही तुम जान कि कौन होगा पड़ो यीशु कहते पुनर्जन्म करने पड़ो तुमको कौन होगा पड़ो पुनर्जन्म पड़ो पुनर्जन्म ना पड़ो तेरे निकोदेमस पचार वृद्ध प्रकार कौन आउ थे मार पेट को जीवी कि जन्म ना ना प्रभु यीशु कहते जल आत्मा जन व्यक्ति जन्म न हो से केवे भी स्वर्ग राज्य को प्रवेश कर तेणु आपण चाह रखा उचित आपण प्रभु यीशु कृष्ण कटारे आपण जन्म नेबार अच्छे पवित्र आत्मा जन्म नेबार अच्छे परिधान पाइबार अच्छे जदि स्वर्ग राज्य मन को जीवार अच्छे तेणु आसतु आम सुसमाचार को नहीं प्रति गाँव को जीवा आम लोक मैंने परमेश्वर की इच्छा कौन ताहा जानवर उचित ईश्वर की इच्छा कौन
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ରାୟଗଡ଼ାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଏନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏନି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି କଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେବମୁନି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ହେବା ଉଚିତ? ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନେବା ଉଚିତ। ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସୁସମାଚାର ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କେମିତି ଆମେ ଯିବା? ମୁଁ କେବେ ନିଜର ତରଫରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇପାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର ହେଉଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜିତିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। ଗୋଟେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ହିତୋପଦେଶ 10:30 ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରେ। ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାକୁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରୁ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାର ଅଛି, ହିତୋପଦେଶ 1:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଏଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁନୁ, ହଁ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନେଇ ପହଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆମେ